Pang-adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ug uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong niyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa unang semana sa Kwaresma, Marso 11, 2025. Ang ebanghelyo na pamalandong nato karon atong pagkakatluon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghunahuna og dunggon sila tungod sa taas silang pag-ampo. Ayaw panig-ingon kanila kay ang inyong amahan na hibalog na mandaan sa inyong mga gikihanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingnan niini pag-ampo. Amahan namo nga naa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo. Paghari ka unta kanamo og tumano ng imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlaw ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga gipasaylo namo ang mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa panulay nga ang pagsulay luwasa kami sa dautan. Kay imong gingharian ang gahom mong himaya hangtod sa kahangturan. Kay kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atuwa sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atuwa sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Anya na kita karon sa panahon sa Kwaresma or 40 days nga pag-uasa, pag-ampo o kaning pagtabang ngadto sa uban. Kaning for 40 days na ato ang giandam ato ang kaugalingon bag-o ang Semana Santa, nindot kayo ang mga pagbasa labi natong mga ebanghelyo na gitag hinumduman unsaon nato paghatag og dekalidad nga relasyon sa Dios. Kay usahay manggod ang ato ang pakipagrelasyon lang sa Ginoo mura ganang gitawag na nato for the sake of compliance, for the sake of responsibility, and for the sake of kanang moral obligation. Hopefully, as we go deeper and mas ato ang nasabtan ang ato ang gihimo nato na mga obligasyon isip mga Katoliko, labi na sa ato ang pagpalawom sa ato ang pag-ampo, ato ang mas masabtan usab kung unsa pod ang plano sa Dios dinhi kanato. Nindot kay ato ang pag-ebanghelyo karon mga igsoon ni Kristo, nagitagi pa hinumduman nga dili nato kailangan pa nga magunahuna nga mo himo tag kanang gitawag nato og mataas nga pag-ampo or kanamang virtuous worthy. Kini gipinumdum sa Dios kanato nga sa wala pa lang tanangayo sa amahan, nasayod na siya daan kung unsa ang sulod sa tuang hunahuna o kasing-kasing. Nabot pasabot, God is an omnipotent God. God is an all-knowing God, omniscient God, nga siya nasayod na daan kung unsa ang ato ang mga sulod sa ato ang kasing-kasing o sa ato ang mga tinguha. So we cannot hide anything from God. So but pasabot na sa ato ang pag-ampo dili ta dapat magpakaron ingnon nga kanang murag kanang ang atong mga pag-ampo which is only pleasing, pleasant in paminawon, kundi gusto sa Dios nga ang ato ang pag-ampo puno diha sa matinud-anon, mapaubsanon o kanasing-kasing o kana bitang hinukad yun diha sa tuang lalim na relasyon sa amahan nga mao'y nagtawag kanato. So, ato ang pagtagad karon ang pag-ampo na gitudlo ni Jesus kanato. First, ngano gipinumduman man kita sa Ginoo na dili day kailangan nga gitawag nato og kanang ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon nga gibuhat sa mga pagano nga nagunahuna og dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Yes, it is good to have our rosary, to have our novenas, to have our personal prayer with God. Ang gusto sa Ginoo na ang sumada sa ato ang pakipagrelasyon sa Dios
makita diha sa simple o gyano nato nga kinabuhi. Kay daghang mga tao nga mainampuon, daghan og mga tao karon nga kana bitawng halos tibuok nilang kinabuhi na lang diha sa simbahan, na lang diha sa pagnovena, na lang diha sa ampo. Pero they fail to establish harmonious and good relationship with others. Muna bitaw ang nasa ilang unahuna, okay ra nga naa sila nindot nga relasyon sa Dios. Nakalimtan nila to establish good relationship with others. Mao na ang usa sa mga dilema diha nga mura bitaw ang imuhang pakipagrelasyon ngadto lang sa Ginoo nga mao'y imuhang gi-worship ug imong gi-glorify pero dire sa ubos layo kay ka sa uban, dili ka maduulan sa uban ug labaw sa tanan dili kag maayo batasan sa uban. Mao na diha ang dako kayong pahimangno kanatong tanan nga we forfeit the purpose that we are prayerful, we are so kanang pious to God in prayer, nagitay lalong nga og nako nga oras sa pag-ampo. Pero sa uban dili na ta maayo o dili ta dali nila maduulan. Mao na nga dili balancing nga kinabuhi na mga igsoon. Then ikaduhang punto mga igsoon, ayaw panagingon kanila nga ang inyong amahan hibalo na daan sa inyong gigikinahanglan. Bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya, nahibalo na siya daan. So kung sabot masabutan ni mga igsoon ni Kristo na kana di bitaw sa tuang pag-ampo dili ta ingon bitaw nga murag magpakaaron ingnon ta nga murag ganang maulaw pagito sa Dios kung unsa atong tinuod nga gibati, kung unsa ato ang tinuod nga naa sa atong unahuna, magipagdialogo ta sa Ginoo nga kung ikaw na ka sa kalibog, kung ikaw na baka sa kalagot, na baka sa unsa nga emosyon ang naa nimo anang taknaa. Let us be transparent and honest in front of God to express our feelings to Him. Dili ta magpakaroon ingnon nga okay ra ka which is you're not okay. Dili ta magpakaroon ingnon nga everything is alright but you are not alright. So we should be honest and sincere enough na mopadayag sa Dios kung unsa ang atong tinuod na disposisyon diha sa tuang pag-ampo. Kaya ningon pag yun dire nga inani na pag-apo, amahan namo ana sa langit, simbahon unta ang ngalan mo. The word amahan namo. The word amahan namo is gitawag siya sa laing nga pinulungan nga Abba, Father, which is the source of all. So, ang pagtawag na to nga amahan namo, we acknowledge Jesus as not an amahan sa usa lang ka anak, kundi inclusive for all. Our Father, amahan namo, nga nagtuo kita, we have one Father, na isa na nga to ang padulngan nga naa sa langit. Which is, ang amahan nato nga naa sa langit, which is our final destination nga mao ang langit, mao po kini ang dakong timaan nato that kintang mga anak nga naa pa diri sa yuta, we are bound for heaven. Sa tupadi ay nga ang amahan na ato ang giamto nga naa sa langit mao ang ato ang gi-look forward na padulngan nga padulong punta sa langit. Nindot kayo nga painumdum na natong tanan mga igsoon gud ni Kristo in the season of Lent nga hinaot pa unta as we look forward towards our final destination to see God face to face in heaven nga mao nga to ang tumong tinguha, mao atong ultimate goal and objective samtang buhi pataan ning kalibutan. Wala unta tay lain unta nga gitingguha aning kinabuya, wala unta tay laing objective nga misyon aning kinabuya kundi to reach in heaven, to experience heaven someday. Mao na ang maghari ka unta ka namo og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta ingon gituman kini didto sa langit. Nga
We cannot acknowledge the will of God in our life kung dili kita kabalo maminaw sa iyahang mga pulong. How can we discern the will of God in our life? Na mintas napata ni yuta, napata ating earthly journey. Sa ato ang pag-ampo manggod mga igsuon, usahay ang ato ang mga giampo o kung ato ang gi-practice na kinabuhi, sometimes it is quite opposite. Langit nun kayo ng mga pulong, pero yung lifestyle, yutanon kayo. Dapat, it should be in coherence. It should be aligned na kung ikaw naningkamot ka sa pagkabot sa langit, dapat po, ang imuha pong mga tumungog tinguha, ang imuhang mga action mintas na akan ng kalibutana, na pong you always consider na kaniya mo mga desisyon sa kinabuhi, baka magdalan ni mo ni padulong sa langit na kani nakapahimuot sa Ginoo. Ngayon, napagid mga igsuon, gisumpayan pagyod nga ihatag ka na mo ang kalanon nga mo gikinahanglan karong adlaw o pasayloa kami sa among mga sala. So, nasayod kita after we worship and glorify God, then nangayo kita og mga pasaylo diha sa atong amahan kay diha sa ato ang pag-worship and glorify niya, we always acknowledge that we are a poor sinner. Na kita usa lamang ka makasasala naghigugma sa Dios. Ug diha sa magpaubos nato, diha sa pag-embrace nato sa atong mga flaws and imperfection in front God, usa kini kabuhing timaan na kita diangkon sa atong mga kakulangon. Daghang mga tawo karon nga nasayod nga sila nakasala. Daghang mga anak sa Dios karon nasayod nga sila, daghang mga kalapasan sa kinabuhi. Pero dili enough nga aware ka. Dapat naapod ang pagdawat, naapod ang pagpaningkamot sa pag-usab niini, ug labaw sa tanan naa ang pagbasol ug paghinulsol ug pagbag-o sa maong kinabuhi. Dili man good enough manggod nga ikaw aware ka sa imong sala. Kay daghang mga tao, conscious sila na sila makasasala, pero walay paningkamot sa pagbago. Ug mao kana ang dakong tinguha nato in this Lenten season, in panahon sa Kwaresma, na dili lang tataman diri that we are knowledgeable of we know who and what we are as a person, pero wala tayong mga lakang, wala tayong mga steps how to change and how to become a better person. Mura bitaw gana bitawng uban bitaw nga mura bitaw tag ganang barbero pero wala tay alot. Mura bitaw tao ganang pari nga siya ang nagahatag og kanang naga-administer sa sakramento sa kumpisal pero walay kumpisal. Mura ginana bitaw nga aware ka nga mao ni ang dapat buhaton pero wala nimo buhata. Sumao ka na ang dako kayong kakulangon nato karon mga igsuon. Daghang mga Katoliko na nasayod sila what are the basic doctrine, teaching, and what are the sacraments, what are the effects of the sacrament. Pero tama nga diri. We fail to practice kung unsa atong mga nakatunan o wala pagyud nato gi sa buhay kung unsa ang dapat natong buhaton. Kung mao kini dakong challenge kanamo isip mga pare nga hinaut pa unta nga we encourage others, we inspire others to enjoy the sacrament of confession itungod kami mismong mga kaparian, gipakita namo nga ang amuang kinabuhi nahimong living testimony sa kabaguhan o pagpaningkamot sa pagkinabuhing balaan. Inana unta mga igsuon. Dayon, gingon pagyud diri nga pasayloa kami sa among mga sala, ingon man lagi pasaylo namo ang mga nakasala kanamo ug ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay ug luwas sa hinuon kami sa dautan. Kaya ang imong gingharian, ang gahom ug himaya hangtod sa kahangturan. Ang Lord's Prayer, ang amahan namo, nindot kayong gitudlo ni Jesus kanato nga a perfect formula in praying na sama sa kong ingon, dili na ta dapat kailangan nga
taas ang ato ang pag-ampo sa Dios, kay ang Dios nasayod naman kung unsa ang ato ang iampo ngadto kaniya. Ang ato lang diha is mahimo tang matinud-anon sa ato ang pag-ampo. Kung nindot kayo nga challenge ka natong tanan, pasayloon ninyo ang mga nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Which is mauni ang dakong challenge sa ato ang tanan karon. Na every time we recite, we pray, we sing the Our Father, every time nga naapatay mga tao nga hantod karon nga wala na to di pasaylo, dili ka na to na siya litukon. Kay nawala ang meaning sa maong pag-ampo nga kita perminti ta nag-enjoy sa pagpasaylo sa Ginoong ngani kanato, pero kita mismo wala ta nagpasaylo sa mga tao nga nakasala kanato. Mura bitaw okay ra di ay kung kita mo'y makasala, pero ang uban kung makasala kanato, murag dili ta makatolerate o dili ta makahimo sa pagpasaylo kanila. So kini dakong challenge ni sa kanato mga igsoon ni Kristo. As we recite and pray and sing the Lord's Prayer o Amahan namo, hinaot pa unta, in the season of Lent, we learn to forgive those people who hurt us, who backbite us, who gossip us, who character assassinate us. Those people nga gituhuan nato nga dili ganahan nato gikontra ta. Katong tao na murag gituhuan nato nga maoy nanglibak nato, nagdaot ka nato. Instead of thinking and planning to hurt them and to inflict pain and suffering to them, we pray for them. We forgive them. Yes, it is more easier said than done, but based on my personal experience, nga kana bitang gusto na ka mo balos, gusto mo di mo pasakitan ang tao, mga nakapasakit nimo. Pero akong nauna ba, after nako nga makita nga mag-anto sila, after nako makita nga sila masakitan, o after nako makita nga sila nga in pain, how do I feel? Unsa pud akong bation dayon? Is it really maghatag na ko siya real sense of contentment and satisfaction nga makaingon ko, ay salamat, nakabalos ra yun ko. Mao ba gid na akong bation? Or baka guilt feeling ra ako ang mabati? Or baka madisturbo ra ko? Or baka dili nung ko ma-at peace o dili nung ko mahimong anang malipayon sa kuang kinabuhi? Mga igsoon ni Kristo, ang tinuod daw nga isog aning kalibutana, dili magatong mga tao nga manghasi sa uban, ang tinuod nga isog katong tao nga kabalo mo pasaylo sa mga nakapasakit ug nakasala kaniya. Hinawat po unta sa atong pagpadayon sa tuwang paglawig aning kalibutana, nasayod ako nga naay mga pipila ka mga tao nga nagpalibot kanato, nga maoy naghatag og pain and suffering kanato. Pero hinawat pa unta, instead of more revengeful kaya atong hunahuna, revengeful kaya ato ang mga plano against them, why not? To take an action, to take an initiative na kita mo ay makipaghiuli kadto kanila. Malakag ilhamang duwato ng atong pakipaghiuli ngadto kanila, at least kita mismo ang mihimo inisyatibo na we want peace, we want love, not war, not pain and suffering. At least ang ato ang mga perspektibo aning kinabuhi is in line sa diwa ni Kristo. Ano bitang what would Jesus do? Kung si Jesus kaha ang naasa ko ang kalagayan, nasa akong sitwasyon, unsa ka iyang buhaton? Dapat inana bunta mo isip. Nasama ni Jesus samtang nagbitay siya sa krus, unsa ang iyang kayong nindot na giingon, amahan, pasaylua sila kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Na ang kapakanan gyapon sa mga taong nagbuhat og dili maayo kaniya, maora gyapon ang hinahuna ni Jesus. Ang mga dili maayong binuhatan sa tao ngadto kaniya, iya po ginahuna na kining mga tawhana biktima rapon sa unsay mga inustisya sa kalibutan, unsay mga dili maayong kasinatian na sa kalibutan. Sabot pasabot kaning mga tawhana nga naghimo og dili maayo kanato,
biktima ra pod ni sila sa ilahang mga past experience na kita nahimong kung nga gipahungawan sa ilahang mga dili maayo nga sinatian. Busa, ang dili maayo nga sinatian putlo na to. Stop para dili pa nga mo katay o dili na po din siya nga makatakod sa sunod nga henerasyon. Hinaot pa unta, instead nga we experience persecution, we experience condemnation, we experience na we are being judged. Lahi ang atong ipasa. Atong ipasa ang pagpasaylo, paghigugmaay, pagsabot o labaw sa tanan ang katong gitawag nato og pagpasaylo ngadto sa uban. Mga igsoon, ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga higala karon nga naminaw, labi na sa ato ang mga kaigsoon ng pare nga Father Fred Malalis diha sa Clarin, sa Bonifacio si Father Nestor Dorilag, ug sa ato ang mga kaparian nga senior sa Dupen, sa SMT Seminary, diha sa Lanao, diha ko last time sa Lanao, kusog kayo ang DXDD, diya sa Lala, diya sa Tubod, Baroy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw kanamo o labi na sa atong mga kaigsoon ng pare diha sa Diocese sa Iligan. So mga igsoon, din nila ko kutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulaan ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong daplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya. Ug timpo sa tingbunga, buhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot po ang na kining tanan nato ang nadungog og di pamalandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan, na maoy magdala ka nato sa atong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit ng ipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon, ugma na usab, uban sa pangama sa tong mahal na Birhen na si Santa Maria, nagitawag nato nga Misanisnon og Birhen sa Kuta. Ang Diyos magapanalangin ng kanimo sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa nako tapuson akong pagtimbaya usab sa itong mahigala diha sa Manila, Tita Barrera and family at Laila Del Mundo and family, Ma'am Flores and family, Sabaduan Kahanig family. Maayong buntag na itong tanan and God bless.